Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Well then, excellent. Allah bless you and your families. So today we are going to start a lesson number 39. It's about unit number 7 and unit number 7 name is Sultan Ahmad Masjid. Sultan Ahmad Masjid is also known as Blue Masjid as a national platform. Okay. तो ये ब्लू मस्जिद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रूल से फॉलो कर लेते हैं. रूल्स को फोकस ऑन द रूल्स. फॉलो दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ. क्या पॉइंट्स होंगे जिसको हमने समझना है? अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर, रीड पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स, कंसल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी एंड राइट मीनिंग्स ऑफ देम, read again with complete attention to understand gist of it, and then write down main points on a paper. This is very much important that you must find out the main points or key point from that paragraph, okay, to understand it well. Look at this title first. So Sultan Ahmad Masjid. Look at the Sultan Ahmad Masjid. This is also called a blue mosque at international platform. नजर आ रही है आपको जो कि टर्की के अंदर है. टर्की के बहुत बड़े शहर इस्तांबुल में पाई जाती है ये, क्लियर, जो कि सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है. नेम सम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि पाकिस्तान की चंद मशहूर तारीखी जगहों के नाम बताएं. कौन कौन सी जगह आपने देखी हुई हैं? ओके, इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर तो लाहौर में रॉयल फोर्ट देखा होगा आपने, क्लियर, मीनार पाकिस्तान देखा होगा और रॉयल मॉस्क देखी होगी, मस्जिद, शाही मस्जिद जो है, और म्यूज़ियम देखा होगा. सो बहुत सी जगह हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, मशहूर जगह हैं. सो उनको अपने जहन में रखिए क्योंकि हम किसी ऐसी ही चीज़ के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. टेल द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड फेमस मसाजिद ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की चंद मशहूर मस्जिदों के नाम बताएं जी. शाही मस्जिद लाहौर की, और इस्लामाबाद में भी एक मस्जिद है, फैसल मस्जिद. ओके, लाहौर में और भी मशहूर मस्जिदें हैं. वज़ीर खान मस्जिद है, क्लियर, सुनहरी मस्जिद है, मोती मस्जिद है. तो बहुत मशहूर मसाजिद लाहौर में भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मशहूर मसाजिद की. फैसल मस्जिद भी है, क्लियर, शाही मस्जिद चित्राल भी है, क्लियर, मस्जिद महाबत खान भी है. तो बहुत सी मसाजिद हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं और अपनी मेजेस्टिक की वजह से वो दुनिया भर में जानी जाती हैं. सो व्हाट डू यू नो अबाउट टर्की? टर्की के बारे में क्या जानते हैं? कि इस्लामी मुल्क है, क्लियर, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद यहाँ पड़ी थी. आजकल आप एक ड्रामा बड़ा देख रहे होंगे शायद, अर्तुगरुल गाजी के नाम से, जो यहीं पे के करेक्टर्स ने जो है उसको प्ले किया है, और यहीं पे इसी टर्की के अंदर ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी. ठीक है, अर्तुगरुल के तीसरे बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी. तो टर्की के मशहूर शहर, बहुत बड़े शहर इस्तांबुल में ये ब्लू मस्जिद पाई जाती है. ठीक है, इसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहते हैं, सुल्तान के नाम से. ब्लू मस्जिद इसे ब्लू टाइल की वजह से कहा जाता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट the theme of this chapter. Sultan Ahmad Masjid. The theme of this unit is to highlight the significance of the Islamic architecture. इस कहानी का जो मकसद है, हमारा थीम जो है वो ये है कि हम हाईलाइट करें, यहाँ करें सिग्निफिकेंस, अहमियत को ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामी फन तामीर की अहमियत को उजागर करना हमारा मकसद है. द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज अ स्प्लेंडेड हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इस दुनिया इस्लाम जो है हैज अ स्प्लेंडेड हेरिटेज, बड़े शानदार विरसा है उसका, फन का भी और फन तामीर का भी. इन विच दे एक्सेल थ्रू द हिस्ट्री, और पूरी तारीख में इसमें बहुत आगे निकल गए हैं. मसाजिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर. इस्लामी फन तामीर का जो नुमाया चीज़ हमें नजर आती है वो मसाजिद के जरिए नजर आती है. The essay not only highlights the glory of the Sultan Masjid, ये मजमून न सिर्फ सुल्तान मस्जिद की अजमत पर रोशनी डालता है, but also throws light on the skill and ability of the architecture of the time. उस वक़्त के फन तामीर की महारत और काबिलियत पर भी रोशनी डालते हैं कि उस वक्त के जो आर्किटेक्ट्स थे, जो माहिर तामीर थे, उनकी क्या महारत थी, वो कितनी महारत के साथ काम करते थे, उस पर भी ऐसे रोशनी डालता है. क्लियर? So look at the paragraph number 1. I'm going to read this. Listen now. Sultan Ahmad Masjid.
یہ سلطان کے نام ہے کیونکہ وہ سلطان کے اپنے نام پر رکھے گئے احمد. سلطان احمد مسجد is one of the most impressive monument in the world. سلطان احمد مسجد ہے one of the most impressive, بہت زیادہ پرتاثیر یادگار مونومنٹ, یادگار in the world, دنیا میں, دنیا کی پرتاثیر یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے. کلیئر یا حیران کر دینے والی. اٹ از آلسو نون, یہ جانی جاتی ہے ایز دا بلیو مسجد. بلیو مسجد نیلی مسجد کے طور پہ بھی جانی جاتی ہے بیکاز آف دا بلیو ٹائل, اس کی اپنی بلیو ٹائلز کی وجہ سے, نیلی ٹائلوں کی وجہ سے, دیٹ امبیلش جو سجاتی ہے اٹس انٹیریئر, اس کے اندرون خانہ کو, اس کے اندر کے حصے کو سجاتی ہیں. سچویٹڈ ان استنبول, جو واقع ہے استنبول میں. استنبول the biggest city, the largest city of Turkey, the largest city in Turkey, ٹرکی کا سب سے بڑا شہر ہے استنبول. and the capital of Ottoman Empire, یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت, دارالخلافہ بھی رہا ہے from 1453 to 1923, 1453 سے 1923 تک. clear. it has become the most popular tourist attraction, یہ بن چکی ہے سیاحوں کے بڑی پرکشش کا باعث, کشش کا باعث بن چکی ہے. It was constructed, یہ تعمیر کی گئی تھی between 1609 and 1616, 1616 سے 1609 کے درمیان اس کو تعمیر کیا during the rule of احمد I کے دور میں. اسی وجہ سے اس کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے, سلطان کے نام پر. As was the custom, جیسا کہ رواج تھا, this masjid like the other masajid of the time, اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح اس مسجد بھی, یہ مسجد بھی comprises, مشتمل تھی, a tomb, ایک مقبرے کے اوپر, فاؤنڈر بنانے والے کے یعنی بانی کے مقبرے پر مشتمل تھی. مدرسہ, اس میں ایک مدرسہ تھا, اینڈ ہاسپائس, اور اس میں ایک سرائے تھا یعنی مہمان خانہ. کلیئر, جس میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا. Is it clear? The construction of the masjid started in 1609. مسجد کی تعمیر شروع ہوئی 1609 میں. The royal architect صدفہار محمد آغا, شاہی ماہر تعمیر جو تھا صدفہار محمد آغا, was appointed by the sultan, سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا as in charge of the project, اس پروجیکٹ کے انچارج کے طور پہ. The opening ceremony was held in 1616, 1616 میں اس کی افتتاحی تقریب ہوئی, یعنی اس کو سٹارٹ کر دیا گیا, شروع کر دیا گیا تعمیر کرنا. Unfortunately, بدقسمتی سے, the sultan could not see the completion, سلطان نہیں دیکھ سکا تکمیل of the مسجد, مسجد کی, in his life, اپنی زندگی میں. It was completed, یہ مکمل ہوئی, the reign of his successor مصطفیٰ I, اس کے جانشین مصطفیٰ I کے دور میں, رین دور میں, of his successor جانشین مصطفیٰ I, اس کے جانشین مصطفیٰ I کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا, اس کی تکمیل ہوئی. The blue مسجد reflects, یہ نیلی مسجد عکاسی کرتی ہے, the architectural style of both, دونوں طرح کے تعمیراتی سٹائل کی عکاسی کرتی ہے. آٹمن مسجد, عثمانیہ مسجد کی بھی, اینڈ بازنطائن چرچ, اور بازنطینی چرچ کی بھی, یعنی اس میں دونوں طرح کا فن تعمیر پایا جاتا ہے. حاجیہ صوفیہ مسجد, ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر, حاجیہ صوفیہ سے آیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے. مسجد ایک مسجد ہے, ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر, مسلم فن تعمیر کی عجائبات میں سے تھی. was also kept in view, اس کو بھی اپنی نظر میں رکھا گیا ایز اے ماڈل, نمونے کے طور پہ. یعنی جب سلطان احمد مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس میں آٹمن مساجد کا بھی نقشہ آتا ہے, بازنطینی چرچ کا بھی اسٹرکچر آتا ہے, اور آیا صوفیہ مسجد جو تھی اس کے اسٹرکچر کو بھی سامنے رکھ کے سلطان احمد مسجد کو بنایا گیا. The blue masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. نیلی مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ, سمجھی جاتی ہے ٹو بی unmatched, لاسانی, unmatched, جس کا کوئی ثانی نہ ہو, کوئی نیم البدل نہ ہو, کوئی اس کے مقابلے میں نہ ہو. ان سپلینڈر, عظمت میں, میجسٹی, جاہ و جلال میں, اینڈ سائز, اور حجم میں, جسامت میں. یہ اپنی عظمت, جاہ و جلال اور حجم یعنی جسامت میں اپنی مثال آپ ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کلیئر. سپلینڈر, شان و شوکت, میجسٹی, جاہ و جلال, اور سائز, حجم میں, اپنے سائز میں کوئی مثال نہیں رکھتی. Is it clear? Underline all the difficult words and then translate into English and then read it again. Then you can easily find out the main gist of these paragraph. Okay?
So look at this activity, Sultan Ahmed Masjid, translate into Urdu. चलें जी, as was the custom, जैसा कि रवाज था. This masjid, like other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. ये चंक्स में अपने डिवाइड करें, ट्रांसलेट करें, इजी हो जाएगा. पूरी सेंटेंस पढ़ के ट्रांसलेट करने बैठते हैं हमारे बच्चे तो पीछे से भूलते चले जाते हैं और ट्रांसलेशन गलत कर देते हैं. आप चंक्स वाइज ट्रांसलेट करें. द ब्लू मस्जिद even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. Clear? Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view. So, तीनों को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है. Clear बेटा? Look at this second activity, Sultan Ahmed Masjid. Answer this question. Why is Sultan Masjid also known as Blue Masjid? Sultan Masjid को Blue Masjid भी क्यों कहा जाता है? आपने पढ़ लिया हुआ है. Who started the construction of the Blue Masjid? ये नीली मस्जिद की तामीर किसने शुरू की थी? In whose reign of the construction of Blue Masjid completed? किसके दौर में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है? क्योंकि सुल्तान अहमद बेचारा तो उसकी तकमील देखे बगैर ही दुनिया से रुखसत हो गए. Who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद के माहिर तामीर यानी आर्किटेक्ट को किसको मुकर्रर किया गया था? कौन इसका आर्किटेक्ट है? So these are very easy questions. If you understand those two paragraphs, then these questions are very much easy. So focus on those two paragraphs and then find out the main points of those paragraphs. Then try your level best to solve these two activities, which is translation activity and also question answer activity. So easy. So better try your level best to focus on this with attention. Your attention leads you towards success. Okay. All the best. Take care. Allah Hafiz.